اللہ اکبر. تو پہلی بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے نا تو تم نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کر سکتے ہو. تو میرا خیال ہے جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ نہ حل کر لیں اگر آپ توجہ کریں تو. یہ جو قرآنی زبان ہوتی ہے نا یہ سب کے لیے دلیل ہوتی ہے. اب یہاں پر بسا اوقات نا دائرے بہت چھوٹے لوگوں نے لگائے اور کفر اور شرک کے فتوے لگائے, امت مصطفیٰ کو تقسیم کر کے رکھ دیا, جبکہ قرآن کا اصل مطلب وہ جو معنی تھا وہ سمجھ نہیں سکے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. میں نے کہا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو نماز سے بھی مدد لے لو اور صبر سے بھی مدد لے لو. تو اگر کسی بھی اور چیز سے مدد حرام تھی تو اللہ فرماتا بھی مجھ سے ہی لو, تم اور کہیں نہیں جا سکتے ہو. تو یہ کیوں فرمایا؟ یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کہا بچہ جے پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. یہی تو مسئلہ ہے اصل. یہ کیا بات ہوئی بھی تمہیں پتہ نہیں, قرآن ہے نا ہوں پتہ کر رہے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا مہربانی فرمائیں گے تھوڑا سا. تو یہ غلط بات ہے, امت کو کسی اور دلدل میں مت گھسیٹا جائے. مہربانی کر کے قرآن کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھا جائے. فرمایا جب مشکل آ جائے تو تم نماز سے بھی مدد لے سکتے ہو, صبر سے بھی لے سکتے ہو. نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے. غیر اللہ کی طرف تو رب خود بھیج رہا ہے. تو شرک تو نہیں ہوا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ نہیں, اصل میں یہ سبب ہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے, تو اس لیے مدد جائز ہے. تو میں نے کہا بتا اس کائنات میں کوئی میرے نبی سے بڑا سبب بھی ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر سبب سے ہی مدد لینی ہے, میں بالکل سادہ اسی انداز میں تقریر کرنے کا عادی ہوں بھائی, اگر سبب جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا سبب بن جائے اگر اس سے ہی مدد لینی ہے تو بھائی پھر آقا سے بڑھ کے کون سا سبب ہے؟ تو کہا کوئی بھی نہیں. تو میں کہ پھر انہوں کل بھی مدد لے سکتے ہو. بتائیے صحابہ سبب ہیں کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے؟ اہل بیت بولو نا, اہل بیت اطہار سبب ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن سبب ہے کہ نہیں ہے؟ کعبہ سبب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دو اس لیے بتائے تھے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اے دو اسی دسے نے باقی جیڑا جیڑا سبب ہوئے لے سکتے ہو مدد. یہی تو وجہ تھی صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم کے پاس آتے تھے, حضور بارش نہیں ہو رہی, اے می تو وسواؤ نا اللہ دے کولو ذرا دعا کرو نا. سبب چاہیے سی نا. حضور نے بھی یہ نہیں آخیا بھی یار وہی اللہ میرا ہے وہی تہاڈا ہے, وہ بھی میری سننی تہاڈی, آپ ہی مانگ لو دعا, اے میرے کو لاؤندے ہو, اے تو شرک ہے نا. 4-5 بندے سٹیج پر بھی بڑی استقامت کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بول سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھیں آپ. تو یہ امت پر کفر و شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں نا, آنکھ نکلے صحابہ کی تو وہ حضور کے پاس آ گئے, اور آقا کریم بھی کیا فرماتے ہیں, اے نہیں کہ چلو آ دوائی لاتے آ وظیفہ ہی تے اینج کرنا, نا نا نا, اور نیڑے آ آنکھ رکھی لایا لو آپ تو سے ویلے فیٹ کر چڑھی جے. کمال علی گل ہے یار. تو کیا یہ ہے کیا مجھے بتاؤ, یہ تو نہیں بتا. تو میں کہ ای عشق ہی, یہی سنیت ہے اور یہی محبت ہے اور یہی حقیقت ہے. بازو کٹ گیا تو وہ حضور کے پاس آتے ہیں, میرے آقا کریم لعاب دہن لگا کے جوڑتے ہیں, فٹ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اسی آپ دیکھ لیں یار, یہ ایک لمبی داستان ہے, تقریر میری ساری اس پہ ہو جائے گی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امت پر کفر و شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں. یہ بزرگوں کے پاس سارے ہی آئے ہیں. میں ایک سادہ سی بات کہہ دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو, یہ ایک ایسی بات ہے اپنے پرائے سے بھی مانتے ہیں. اور دیکھیں حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے, اور کہتے ہیں ساڑی کتابیں بھی لکھے ایسی پڑھیا ہے, یہ گل بڑی صحیح ہے, سچی ہے, پکی ہے. میں کہو کیڑی؟ حضرت عمر کا زمانہ تھا, دریائے نیل صحیح نہیں چلتا تھا, ہر سال ایک لڑکی کو تیار کر کے ڈالنا پڑتا تھا, تو پھر وہ چلتا تھا کہ جاہلانہ رسم چل رہی تھی. تو وہاں جب مسلمانوں کی حکومت گئی, انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا, تو حضرت عمر نے فرمایا اسلام تو جہالت کی کسی رسم کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا, چونکہ اسی رسماں پوریاں کرن نہیں آیا, اسی تو مصطفیٰ دی سنت پوری کرن آیا. آپ نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا بھی سرکار پھر دریا یہ تو سوکدا پیا جے, یہ تو سیدھا ہو کے نہیں پیا ٹردا. تو آپ نے ایک رکا لکھا کاغذ کے اوپر اور فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے, او دریا جی اپنی مرضی نہ چلنا ہے تو چلتے پاویں مڈو نہ چلتے, جے رب چلاؤں ہے تو بندے دا پتر بن کے چل. اگر آپ کے ہاتھ بھی ہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں تو ان کو جو ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں جناب, کوئی ٹینشن والی گل نہیں. رج کے بولو تے خوش ہو کے بولو. آپ نے جب یہ بات آپ نے رکا لکھ دیا, اور یار کسی نے بھی نہیں آخیا یار اللہ کے علاوہ تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا,
किसी ने भी नहीं आख्या, उन्हें रुका लिया, अगले भी नहीं आख्या भी हजरत दरिया को पढ़िया लिखिया है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ है, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, फ्रंट सीटों वाले 2-4 बंदे चुप करके बैठे हुए, ये क्या है सब कुछ मुझे बता। ओए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला जिसको ताकतें आता कर दे वो सब कुछ कर सकता है। असल बात ये है। अब बात समझ आई है आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन मसाइल को समझिए। कुरान मजीद, बुरहान रशीद। हाँ इधर देखिए, मसला मैं आपको समझा दूं। असल में खता कहां से खाते हैं? मसला यह है कि अगर आपने किसी से मदद मांगी है खुदा समझ कर तो आप मुशरिक हो जाएंगे। अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझ के मांगी तो मुशरिक हो जाओगे। हाँ अगर अल्लाह के अलावा किसी से इसलिए मांगी, यार असली मददगार अल्लाह ही है, मगर तवज्जो फरमाएं भी, तवज्जो, असली मददगार अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ताला जिस पर फजल कर दे उसको ये ताकत बख्श देता है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने इसको ताकत दी हुई है। बस अगर ये अकीदा है दैट्स ओके, कोई शिरक नहीं है जनाब, ए मसला। वरना ते बंदा अपने चाचे नूं कहंदा है, मामे नूं कहंदा है, रिश्तेदारां नूं, गुआंढी नूं कहंदा थोड़ी जी मदद कर दे, तुसी तो फारग हो। फिर मैं एक छोटी सी मिसाल दे, यार सारियां छड़ दियो, सारियां छड़ दियो। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला हर आफत से महफूज फरमाए, कहो आमीन। सैलाब कितना आया हुआ है? अब देखिए सारे ही बंदे, अब इसमें मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मसला मैं खोल के रख रहा हूं। सुनियों के अलावा भी जितने मसाले के ना, वो भी सारे टेंट लगा के बैठे हो, को घंटा घर बैठा तो जनाब गुमटी बैठा तो फलाना इमदाद कीजिए। मैं क्या आही इमदाद असी गौस पाक को मंगिए तो शिरक है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। घंटे घर तू सारे जनाब बिजनेसमैन तो मंगे तो जायज आ, बिजनेसमैन कर सकता तो गौसे आदम नहीं कर सकते। यार केड़े कमी पै गए हो, जांदी करो यार, समझ आ रही है? तो गिरामी कदर हजरात, ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ। ऐसा ना करो, इस उम्मत को उसी अकीदे पे रहने दो जो 1400 साल पहले मेरे आका ने अता फरमाया। अब बात समझ आई आप हजरात को? अगर आप ये मसला समझ चुके हैं तो अब जरा आगे चलिए। अल्लाह ने फरमाया जब मुश्किल आ जाए तो उस वक्त तो मदद हासिल कर सकते हो नमाज से भी और सबर से भी। अगे बड़ी कमाल दी गल जे, ध्यान रखिया जे जरा। फरमाया मैं सबर वालों के साथ हूं। क्या कहा? मैं, अच्छा यार आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, पीछे ने दो शैयां, नमाज भी ते सबर भी। अगे मैं सबर वाले दे नाल, या अल्लाह तू नमाजी दे नाल कोई नहीं। इस जुमले का लुत्फ ना जरा अपने दिल में उतर के लीजिएगा। मैं शायद आपको ये ना कह पाऊं कि जरा तवज्जो करे और ऊंचा बोले, शायद ना कह पाऊं, लेकिन आपने खुद महसूस करना है। पीछे हैं दो चीजें, नमाज और सबर। मैं सबर वाले दे नाल, तो क्या या अल्लाह तू नमाजी के साथ नहीं है? मैं अब तफसीरी तर्जमा, आपको पता मैं हजरत अत्तार का नौकर हूं और आला हजरत का मलांग हूं। ये जुमले का आपने लुत्फ लेना है। उलमाए तफसीर कहते हो भी इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है। अल्लाह नमाजी के साथ है, पर कौन सा नमाजी? फरमाया सब्र वाला। बेसब्रे नमाजी के साथ नहीं है। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? इस बात को समझिए, नमाजी हो और फिर सब्र वाला हो तो मजा फिर आता है। अब ये जो तर्जमा है इसने करबला का फैसला कर दिया है। अब आप कहेंगे कारी साहब किदा तू यकदम करबला नूं पहुंच गया? खैर तो आई, और सुनो मेरा चन्न, इधर देखिए। जो सामने लश्कर था ना इमाम अली पाक के, वो कलमा भी पढ़ता था, उनकी दाढ़ियां भी थी, वो जुमे भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, ते पगड़ियां तुहाडे साडे तो चोखियां वड्डियां बांधे से जे, ते अरबी भी सारियां तो बहुत ही से जे जान दे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। वैसे उन्होंने जो किरदार पेश किया है ना जी, वो तो काफरा तो भी बदतर है। जो इमाम दे नाल उन्हें कर छड़िया है, काफरा तो भी बदतर है। काफिर भी लरज जाता होगा भी यार किन्ने गंदे लोग सन, लेकिन बज़ाहिर वो कलमा पढ़ते थे, बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान, बज़ाहिर वो सब कुछ करते थे। अगर अल्लाह ये कह देता कि मैं नमाजी के साथ भी हूं और सबर वाले के साथ भी हूं, तो लोग का रौला पाउना सी अल्लाह इधर भी है तो उधर भी है। फरमान नहीं हो नहीं किते भुल च ना रही, असी सबर वाले दे नाल आ। सबर हुसैन दे कोल है, अल्लाह भी हुसैन दे नाल है। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई आप।
सैयदी मुर्शिदी ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं फरहान सीटों वाले जितने बैठे हैं ना जी। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपको बात समझ आ रही है? आप जितने हज़रात तशरीफ फरमा हैं बड़े गौर के साथ समात फरमाइए इन बातों को। गिरामी कदर हजरात, ये इस आयत ने फैसला कर दिया। और अगर आप थोड़ा गौर करें, अभी भी मैं देख रहा हूं 2-3 मोबाइलों में लगे हुए, निकल सकती हैं अगर नाराज ना हूं तो। नाराज ना हूं तो मैनू सारा ही दिसदा है, चूंकि क्लास च बहन वाला बंदा मैं ओ ना ये तुसी जिसले भी करना मैनू पता लग जाना है। ते नाराज ना हो जी, मैनू माफ कर छड़िया जे। ये मैं तुहानू कोई नहीं कड्ढण देना, ये मैं तुहानू पहले दस छड्डां। तुसां बस तवज्जो करनी है, आ मसले समझ लो ते मेरे वास्ते इन्ना ही काफ़ी जे। मैनू तो उस्तादा आर्डर दिता तो मैं नौकरी देन आया बैठा जे। ते उस्ताद साहब उमरे ते परसों ते चले गए जे, ते हुण फोन किया भी मैं मदीना शरीफ तो मक्का शरीफ जांदा पिया। ते फरमाया कि पहुंच गया। मैं कहा जी पहुंच गया जी, नौकरी दे। मैं कहा जी आर्डर जी हुणे पूरा हो गया। ठीक है, आप जरा ध्यान फरमाइए ताकि अगली बात भी आप। अब मुंडे नू बिठाओ यार, काके बह जा यार बह जा, पैसे देने तो नहीं आउंदा पिया, फड़ के अगे पहुंचा दिओ। आहो ये जिन्हें पैसे ले आउंदा एडा तेरा किराया ही बन जाना है। आहो इदां ही जिन्हें देने भाई इदां अगे टोर दिया करो यार। उठ के आओगे तो बड़ा लम्मा सफर है यार, पहलों बिल बहुत आउण डै जे। ओ बोलो तो सुभान अल्लाह, मेरी सुती पई कौम। आहो ये थोड़ा जिहा टेस्ट भी लेंदे जे ना जी। तो नाराज तो नहीं हुए आप, और ना सुनिया नाराज ना होया जे। ते ओ ना होवे सवेरे उस्तादां नूं कोई मेरी शिकायत ला छड्डे कि तुहाडी मेहरबानी। मसला जरा मुहब्बत दी दुनिया समझिया जे। फरमाया कि अल्लाह सब्र वालों के साथ है। नमाजी का क्यों नहीं कहा? ताकि फर्क हो जाए। ये एक मिसाल है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अगर आपको समझ आ गई तो करबला का फैसला इशारतुन नस के जरिए इससे भी साबित हो गया। और वो क्या है? फरमाया जिधर सब्र है उधर अल्लाह की मदद है, उधर अल्लाह की हिमायत और नुसरत है। और सब्र किसके पास है? वो तो मेरे लजपाल हुसैन के पास है। और सुनिए इमाम अली पाक का सब्र कैसा था। और यहां पर मैं पहले आपको एक हदीस सुना लूं, इधर देखिए मेरी तरफ। इमाम पाक जब शहीद हो गए और आपके बाकी रफ़क़ा भी शहीद हो गए, कोई माई का लाल साबित कर दे सही हो सनद रिवायात से कि इमाम हुसैन ने बेसब्री की हो। नहीं बेसब्री की आपने, ये मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। इसलिए ओ तुसा सुनिया होना है ना, कहते ने कि जिसले बंदा सबर करता है ना ते उसले अल्लाह ताला हीरे अता फरमा छड़दा जी। चुप रवें तां मोती, सबर करें तां को समझ आई होवे तां चुप रवें तां मोती, ते जे सबर करें तां ते मैं क्या हुसैन तो बाद फिर हीरे लै कौन सकदा? मैंने दसो, ये हो ही नहीं सकता। आपने वावेला किया हो या आपने ये जो तूफान बदतमीजी है, ये नहीं हो ही नहीं सकता। आपसे ये तवक्को ही नहीं है। क्यों? इसलिए एक तो सब्र आपने सीखा ही सब्र है, और दूसरी वजह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है। अगर आप जाग रहे हैं तो ये सुना दूं आपको, मजमा ज़वाइद की एक रिवायत है। मेरे आका करीम ने फरमाया 2 आवाजें मेरे अल्लाह को बहुत नापसंद हैं। और गौर करे जा, हुणे सारा चानन हो जाएगा। इंज हजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता किए। इसका क्या मतलब है? फरमाया मैं जुमले थोड़े बोलता हूं, मफहूम क़यामत तक के लिए निकलता रहेगा। इतना लंबा चौड़ा मफहूम होगा। और क्या है? फरमाया 2 आवाजें अल्लाह को नापसंद हैं। कौन कौन सी? फरमाया जब बंदे पर मुसीबत परेशानी आ जाए, बंदा वावेला और बेसब्री रोना पीटना शुरू कर दे, फरमाया यह भी अल्लाह को पसंद नहीं है। और जब खुशी आ जाए बंदा ढोल खड़काउण लग पे, यह भी अल्लाह को पसंद नहीं है। फरमाया जब मुश्किल आ जाए तो सब्र करे, खुशी आ जाए शुक्र करे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, गल मुक नहीं गई सारी। लो बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ये जी अजीज, और इसमें क्या फरमाया गया? 2 आवाजें अल्लाह को बहुत पसंद है। मुश्किल मुसीबत परेशानी के वक्त रोने पीटने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। करना हुण सबर है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, फिर कई चुप है। अच्छा कई सिर ही हिलाउंदे बैठे जो, चंगी गल है सिर हिलाउना, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा भी गर्दन च सरिया है नहीं। नहीं तवज्जो फरमा रहे।
بھائی یار جی گردن چ ہے نہیں تو پھر آپ جیباں کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ ہولی ہولی تو بولی رکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ تھوڑے جہے تکڑے ہو کے بیٹھے آجے. ہم یار اے نا ذکراں تے چپ نہیں بہنا بنتا، چونکہ جنہاں دا ذکر آپ کرتے پے نا وہ میرا چانو تو نیزیاں تے چڑھ کے بولتے رہ گیا سن، تو اتنے تو چپ رہنا بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا دھیان فرمائیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. اب یہ دو باتیں ہیں، ہمارے ہاں مشکل آ جائے تو بے صبری والی بات، خوشی آ جائے ٹول کسی دا ویاہ آ جائے، یقین کرو ہوں محفل ہوندی پئی ہے نا، تو کئی شاید اللہ نہ کرے کوئی آئندہ ہوئے، لگتا نہیں جڈا سونا تواڈے محلے دا ماحول ہے. بس اوقات تھی ساری رات لگے رہے ہو یار، سانو تسی تکلیف دیتی، سانو تسی سونے دے، فلانے بابے نو سونے نہیں دیتا. تے جدو ویاہ ہوندا کنجر نچن تو بابا سارے تو پہلو چھوٹے نوں کہندا چل جاؤ، تہاڈے دیکھਣ والی شے نہیں ہیگی. میں کیا کج حیا کر لا، 80 سال تیری عمر ہے تے تیرے ویکھਣ والی شے ہے، شرم حیا نہیں پئی اوندی. زندہ بندہ بول لوے، خیر ہے زندہ بندہ بول لوے. کیا تماشے نے یار، کون ہے نا اسی طرح جی قاری صاحب کون ہے نا تے تبصرے کرے گا. گرامی قدر حضرات تھوڑا جہا دھیان فرمایا کرو. بچے ہو یا لڑکپن دی عمر ہے یا جوان ہو یا بڈھے ہو، اللہ دیو بندے ہو، آپ آ گئے ہیں ہوں، آپ بس جانا ہی ہے. تے ادھر ویکھیا جے ایک جملہ میں کسی کتاب دے وچ پڑھیا تے بڑا ہی سوہنا مینوں لگیا، پتہ نہیں تسی محسوس کرو کہ نہ کرو. انہیں آکھیا آن دا پتہ دنیا تے انسان دے آن دا پتہ تے تقریباً 9 مہینے پہلے لگ جاندا جے، اثرات ظاہر ہو جاندے جے. اوے جان دا پتہ 9 سیکنڈ پہلو بھی نہیں جے لگدا، کوئی پتہ نہیں کس لے ٹر جانا ہی. تے مہربانی کریا کرو یار، اللہ دی بارگاہ توبہ کر کے پھر سویا کرو، کسی دا دل نہ دکھایا کرو، اور امام پاک دے سچے غلام بن جاؤ. اور اس تے میں اگے تبصرہ کرنا اے جڑی میں بات عرض کردا پیا، امام علی پاک آپ جب شہید ہو گئے تو کربلا سے جب قافلہ واپسی نکلنا تھا، اس کا جو پہلا سبق تھا وہ سماعت فرمائیے. 71 شہید ہو گئے، آخری امام حسین تھے. آپ نے اپنی بہن کو بلایا، اور میں یہاں پر ایک بات بتا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، آپ کو پتا ہے کہ امام حسین کا یہ جو قافلہ کربلا میں تھا، اس کی ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ یہ سوچنے والی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور تھوڑا سا دھیان فرمائیے. امام حسین کا جو ٹوٹل قافلہ تھا، مرد عورتیں بچے خادم ملا کے 82 بندے تھے. مینوں پتہ نہیں بولنا، پہلی باری سن کے کون بولدا ہے؟ کئی کہندے سانتا جی پتہ لگا جناب، اے علماء نو پتہ ہوندا ہے، میں عوام نال مخاطب ہاں. سمجھ آ رہی ہے؟ سنیا کرو، سوراں دے چسکے چوں نکل آؤ یار، او نکل آؤ، تہاڈی مہربانی. کو سادہ باتاں سمجھ لو، سانو ایک کنا دے چسکے لے دے کے بہ گئے جے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. 82 بندوں کا ٹوٹل قافلہ امام علی مقام کا. ویسے کتاب میں 150 140 کے قول بھی ہیں، 247 کا قول بھی ہے، لیکن صحیح ترین جو علماء نے بیان فرمایا وہ ہے 82. کتنے جی؟ 82. اور 82 میں سے شہید کتنے ہوئے تھے؟ لے آ جڑے باقی بچے سن، ایک قافلہ واپس اے تعداد سی. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. گرامی قدر حضرات، اب نا اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. میں تھوڑا سا اس کو بات کھول دیتا ہوں. 82 بندے ٹوٹل تھے امام علی پاک کے اس مبارک قافلے کے، اور جب واپس آئے تو اس قافلے میں شاید 2 یا 1 کے بارے میں کنفرم ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین جو بچ کے آئے تھے، باقی عورتیں اور بچے تھے. اور اس قافلے کی ساری نگرانی کون فرما رہی تھی؟ وہ حضرت امام حسین کی بہن سیدہ کی بیٹی، علی کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھوں سلام آپ کی شان پر، آپ تھی. لیکن جب امام علی مقام جانے لگے نا میدان میں، تو آپ نے فرمایا میری بہن میرے پاس آ، اور میں کوئی تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دھیان فرمائیے گا، سمجھ آئے تو بولنا، نہیں تو چھٹی ہے تو آنو. آپ نے جب اپنی بہن کو بلایا نا تو پتہ کیا جملہ بولا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا صبر تھا میرے حسین کا. آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں اور تو بھی علی کی بیٹی ہے، میں بھی بطول کا بیٹا ہوں اور تو بھی بطول کی بیٹی ہے. میری بہن ایک وعدہ کر. گل سنیا جے، چا ثابت بولیا جے، نہیں تو میں کوئی نہ آکھاں گا. فرمایا دیکھو 71 شہید ہو گئے، پر میں نے صبر کیا ہے، میں نے واویلا نہیں کیا، امتحان ہے. اب آخری سوال 71 سوال میں حل کر چھڑے نے کہ میں رویا نہیں، کہ میں میدان چھڑ کے دوڑیا نہیں، میں بے صبری نہیں کی تھی. آخری سوال رہ گیا میرے شکل دے وچ، تے ہن ذمہ داری ساری تواڈے تے آ گئی ہے. تے اپنے گھر دا اے سیوا ہے کہ آپا صبر ہی کیتا ہے. فرمایا میری بہن میرے نال وعدہ کر کے میرے تو بعد
نہ وا ویلا ہوے نہ سر تو دوپٹہ لوے تے نہ ہی کوئی ایسا جملہ جڑا رب دی ناراضگی دا سبب ہو جائے. اور جملہ بولنا ہے جے دے نال رب بھی راضی ہو جائے, رب دا رسول بھی راضی ہو جائے. ہائے 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 ہائے, نہیں رہنے دیں. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جزاک اللہ بیٹا. حق دا تارا دل دا چین. یہ ویسے یا حسن یا حسین کہیں تو زیادہ لطف آئے گا. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. جڑے چوپ بیٹھو تو اڈا کچھ لگتا تو تسی بھی بول لو, چوپ شاؤ امانتاں بول لیا کرو. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اینڈ کر کے بول لیا کرو نا. پتہ نہیں سنیو تو انہوں مسئلہ کی ہے. پہلو میں تو اندر سے بھی اشارہ ہی کافی ہے. سیدھا ہو کے بابا بھائی اپنا ہاتھ تھلے کر کے تکڑا ہو کے بہ ذرا اس بات نو سمجھو. گرامی قدر حضرات, جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ واپسی ہو رہی ہے. میں کہا واپسی دا سن تو صحیح نا, سبق ہے کیا واپسی کا, سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اے منڈے نو ذرا تھوڑا جہا ایتھے بنائے نا یار, ایتھے ہے میرا پتر ڈسٹرب کردا پیا یار. ادھر اے آ لے عجیب جبالا چھتی کر, پالا پالا سویرے ٹافیاں کھا لیں یارا. آہو ایتھے اپنے پیچھے. شاباش میرے بیٹے, میرے چاند, میرے لال. میں اصل تو نہ ویکھ نہیں سی سکدا پیا. موبائل چوں نکلو پت, میری گل سن, سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. تو آپ نے اپنی بہن سے کیا فرمایا کہ میری بہن صبر کرنا ہے, جی ٹھیک ہے. اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا, جی ٹھیک ہے. بے پردگی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. بے صبری کے جملے نہیں بولنے, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کربلا سے واپسی پر جو کتاب کربلا ہے یہ اس کا پہلے ورقے کا سبق ہے. کر یاد اس کو, یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. یہ پہلے ورقے کے اوپر سبق لکھا ہوا ہے. اور آپ نے امام حسین نے جب بات کہی نا, اب یہ سنجیدہ بندے توجہ فرمائیں. آپ نے فرمایا میری بہن ایدا نہیں گل کرنی, قسم چوک کے وعدہ کر. حالانکہ وعدہ تو ویسے ہی کافی تھا. فرمایا قسم چوک کے میرے نال وعدہ کر. اللہ اکبر. میں یہاں پر اگر آپ چاہیں تو تھوڑا تفسیر کر سکتا ہوں اس بات کی, اگر آپ چاہیں تو. حضرت امام علی مقام وہ ہیں, اتنی بڑی آزمائش آئی لیکن میرے حسین نے صبر فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اور سیدہ ایک کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس بیٹی نے ثابت کر دیا کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں نہ بے صبری ہے, نہ ناشکری ہے, نہ بے پردگی ہے. کیونکہ سیدہ پتہ کون ہے جس کے یہ بیٹے اور بیٹی, پتہ کون ہے جن کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. یار مجھے ایک بات بتاؤ نا, آج بندہ امام حسین کا نام لے اور نماز نہ پڑھے, تلاوت نہ کرے, سجدہ نہ کرے, پردہ نہ کرے, کیا فائدہ ایسے حسینی کا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی عورت کہے کہ میں حضرت سیدہ خاتون جنت کی کنیز ہوں, مجھے ان کے گھرانے سے بڑی محبت ہے, اگر وہ یہ کہے اور بے پردگی کرے, گلیوں میں نکلے, طوفان کھڑا کرے, بے صبری کے جملے بولے, اور جھوٹی ہے. سچی وہ ہے جو اپنے گھر میں رہے کہ جدوں میری مالکن کر رہی ہے تو میں کر کیوں نہ رہا. جنتی سردار خاتون جب انہوں نے پردہ کیا ہے تو میں پردہ کیوں نہ کروں. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ اصل ہے بات. لوگوں کے جملے کچھ اور ہیں, کردار کچھ اور ہے, اور یہ قصور بھی ہے. چاہیں تو ایک جلدی میں بات بتا دوں, ادھر دیکھیں. ایک ہے کردار میرے آقا حسین کا, اور ایک ہے لعنتی یزید کا. اور وہ کیا ہے؟ امام پاک کا کردار تلاوت, نماز, سجدہ, پردہ, صبر, امن, ادب, غیرت, یہ امام حسین کا درس اور سبق ہے. اور یزیدیت کیا ہے؟ بے نمازی, فاسق, فاجر, شرابی, کبابی, بے ادب, اہل بیت کا, صحابہ کا, گستاخ کا. یہ ہے یزیدیت. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جواب آپ نے خود دینا ہے, نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, پیغام میرا چلا جائے گا. سارا سال بندہ کام کرے یزید والے, بے نمازی بھی ہو, فاسق بھی ہو, فاجر بھی ہو, شرابی بھی ہو, کبابی بھی ہو, کنجرانے کم بھی کرے, بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ حق بھی کھاوے, گالاں بھی کڈے, سود بھی کھاوے, رشوت بھی کھاوے, تے 10 محرم نو دے گا امام حسین دیاں پکا لے. بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں دھاندلی, اس کو کہتے ہیں دھوکہ. حسین کو دھوکہ نہ دو, اس کو تو یزید دھوکہ نہ دے سکا, تو کی شے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
یہ دھوکا ہوتا ہے, اپنے آپ کو سیو کیا جاتا ہے ایک دے نال, نہیں بچا پاؤ گے اپنے آپ کو. کم یزید آلے تے دے گا میرے امام حسین دیاں. کام کر سارا سال حسین آلے, نماز, سجدہ, پردہ, تلاوت, ادب, امن, غیرت. توجہ نہیں فرما رہے, کام کر اے تے پھر پکا دیگ حسین دی تے آوے چس. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ حضرات کو, کیوں منور ہے؟ اے اصل گل ہے, کام یزید آلے دے گا حسین دیاں کرنا, کام بھی حسین کے, لنگر بھی حسین کا. پھر مزہ آتا ہے. ہمارا اس معاملے میں بھی لوگ دھاندلی کر جاتے ہیں. نہ ایسا نہ کرو, بہت خسارے میں رہو گے, یاد رکھ لے میری بات. عزیزان مکرم, بات دور نہ چلیے. آپ نے اپنی بہن سے یہ وعدہ لیا اور سیدہ کائنات آپ کی اس لاڈلی بیٹی, خدا کی قسم کمال کر دیا. اگر آپ توجہ فرمائیں تو سنا دوں. اگر میری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی اور یقیناً یہ آواز جا رہی ہوگی, کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جب ایسی محافل ہوں تو کسی گھر میں اہتمام کر کے ساؤنڈ لگا کے ان کو بھی ذرا سنوایا جائے, ان کو بھی پتا چلے کہ اس کربلا میں عورتوں کا کردار کیا تھا. سب سے پہلا کردار انہوں نے صبر کیا, دوسرا کردار پردہ کیا. کوئی مائی کلال بتا دے سید زادیوں میں سے کوئی باہر نکلی, کوئی مائی کلال بتا دے. ڈرامے کیے جاتے ہیں, یہ جو رولے رلانے کے لیے بدماشیاں کی جاتی ہیں نا, دوپٹے لات گیا تو فلانا ہو گیا تو ٹمکانا ہو گیا تو سیدہ سکینہ میں لٹی گئی, تو لانتیا خدا کا خوف کر, لٹیا یزید گیا ہے. 14 بچے سڑ پر بغیرت نو آج جاندا کوئی نہیں. حسین دا ایک بچہ بچیا سی گلی گلی دے وچ تانوں سید پہ نظر آوندے, اور لٹیا یزید گیا جے حسین نہیں. حسین تو میرے رب کے سامنے سرخرو ہو گیا ہے نا. آواز کمزوروں والی یہ ہاتھ اٹھا کے بولیے حسین کے نام پہ سبحان اللہ. سارے بولو, سارے بولو. یہ صرف تماشے اور واویلے کے لیے کیا جاتا ہے. تم نے حسینیت کا سنا ہی نہیں. حسینیت بیان کر کے قوم کو کمزور کیا جاتا ہے, تو حسینیت آئندی بیان کر قوم ایڈی تکڑی ہو جائے, وقت دا یزید آ جائے ٹھا کر کے سینے چواجے پتہ لگے حسین نہیں بیٹھا ہے. او بیٹھے ہو, تگڑے ہو کے بیٹھو, ذرا حسینی بن کے بیٹھو. یہ تماشے کیے جاتے ہیں, صرف رونے رونے چکر ہوتا ہے یہ. اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا جھوٹی روایات پڑھ کے آپ رولائیں گے تو یہ ہے شدید حرام ہے. ہاں صحیح روایات اگر کوئی پڑھ رہا ہے, واقعہ بیان کر رہا ہے, صحیح بات, اگر اس سے آنسو آ گئے وہ تو ہیرے ہیں, وہ تو ہیرے ہیں, وہ کس نے روکا ہے. امام پاک کی جب بھی یاد آ جائے آنکھوں سے اتھرو آ جائیں, وہ اس سے اچھی قیمتی چیز کیا ہے. لیکن جھوٹی روایتیں بیان کرنا, ہوا انج ہو گئے, وہ کھو کے لے گئے, وہ فلانا, وہ ٹمکانا, او بندہ بانو بندہ, تینوں پتہ ہی نہیں سیداں دی شان کی سی. یہ جب قافلہ واپس جا رہا تھا نا, تو حضرت امام زین العابدین کو جب باندھا ہوا تھا, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, تو ایک زہری نامی محدث آ گیا. یہ محدث تھا, ٹھیک ہے, اس کو امام زہری بھی کہتے ہیں. وہ آ گیا اور آ کے کہنے رونے لگ پڑا. امام زین العابدین نے فرمایا تو روئی جانا, تینوں خیر دیا ہے. تو کہنے لگا جی میں تو تہاڈی کیفیت ویکھی, ہوئے 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 آ کی ہو گیا, تانوں بن چھڑیا ہوئے سارے. آپ نے فرمایا چپ ہے, اور تو کی سمجھنا ہے بھی اسی کر کچھ نہیں سکتے, ادھروں انج کیتا, ادھروں انج کیتا, ادھروں انج کیتا, ہر سلا کے تھلے ماری. کہندا اے کی فرمایا او دی رضا نہ ہوندی کسے ماں نے جمیا سی کو ساڈے نیڑے. زندہ بندہ بولے سبحان اللہ. یہ رب کی رضا تھی. اللہ اکبر. یہ حضرت شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں جی. اے تھوڑا جا میرا بچہ راہ دے جو, جلدی جلدی وچاڑے چرا, جلدی 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 جلدی. پانی پانی. راستہ چھوڑیے بے. حضرت شاہ صاحب پیر سید محمد ارشد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ. اللہ اکبر. بسم اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. اللہ اکبر. تشریف رکھیے. ہماری محفل کا حسن مکمل ہوا. رونق محفل, صدر محفل, واجب التکریم, عزت ماں, پیر طریقت, خادم شریعت,
मोहसिन आले सुन्नत दरवेश आले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद अरशद शाह साहब बुखारी दामजिल्लुहु, आप तशरीफ़ फरमा हुए, बहुत मुझे खुशी हुई। अल्लाह करीम हज़रत के इल्म और फैज़ान और ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। साथ में आपके बेटे भी हैं, अल्लाह ताला इनको भी खैर बरकत नसीब फ़रमाए। जुमला आपके काफ़िले के रुफ़क़ा मुरीदीन व अक़ीदतमंद, अल्लाह सबको खैर बरकत अता फ़रमाए। तवज्जो है सब हज़रात की, थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए। बह जा थले, बह जा मेरा चंद। क्यों भाई, को गल सुन के सवाद आया कि कोई ना आया, को समझ लगी कि कोई ना लगी? ये हैं असल हकायक। लोगों ने यहाँ पर एक नया ही वावेला, नया तमाशा अहले बैत का खुदा की कसम बना के रख दिया। दो ही गल्लां साबित होंदियां ने भी या तो हुसैन कारी कुछ ना सकिया तो कोई कुछ कर ही नहीं सकिया, या तो यह तासुर है तो या ये है कि जनाब जदों बादशाह जालिम आवे तो बोलना नहीं, नहीं तो उन्हें तुहानू मार ही सिटना जे। ए दो तासुर जाते पै जे। तू हुसैनीयत बयान कर जे बादशाह दियां लत्तां ना कंबन। चलो मैं एक जुमला बोल लेता हूं अगर आपको समझ आ जाए। इत्थे ते हुसैन दा खादिम आ जावे, जिन्हों खादिम हुसैन कहंदे ने, ते जे ओह लत्तां कंबा के रख दिंदा है ते हुसैन दा अपना हाल की होएगा? आपको ये बातें कैसे समझ आएंगी यार? बातें समझने की कोशिश फरमाई जाए मेरे अजीज, और इस बात को समझिए। मैं थोड़ा सा आगे बात को लेके चलना चाहता हूं कि ये जब काफिला चला है ना, चला, इसका पहला निसाब अगर समझ आ जाए तो मुहर्रम के महीनों में ना हमारी औरतें बाहर नजर आए, सदके जामा तुहाडी चुप तो जिदे अमानता को रख के भी खयानत ना हो जाए, है ना बेपर्दगी हो, ना ही यहां पर वावेला हो, बल्कि हुसैनी सबक के मुताबिक जैसे रमजान में मस्जिदों में रश पड़ जाता है, मुहर्रम च भी पै जावे। क्यों? यजीद ने उत्थे नहीं सी पढ़न दित्तियां, असीं इत्थे हुसैनी बन के पढ़ के विखावांगे ना। मेरे हुसैन ने वहां तिलावत की, हम यहां करेंगे। आ जड़े दुकानां ते रक्शियां ते ठा फा ला लेंदे हो, खुदा दा खौफ करो, इत्थे रब दा कुरान ला, पता चले यजीदा तू रोकण लगा सी, आज गली गली रब दा कुरान पढ़िया जा। मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा तो हम यहां पर पढ़ेंगे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? क्या तमाशा है यार हमारी कौम का। और बहुत जेड़े देने नहीं अगे सीधा दे जाओ, राह च कोंज कांज लेंदे नहीं पीटीआई वाले, इत्थे अपना यार। क्यों हजरत शाह जी, पीटीआई वाले वो तो कहना तो होया ना, इत्थे जिन्हें सिटने ने इत्थे अगे फड़ा दिओ, मैं लै जाऊंगा यार, टेंशन ना लो, मैं लै जा। अगे मैं रोकदा हुंदा, हुण मक्को नहीं जी रोकदा। लै आओ बन्ने टुट्टे पाटे शाटे सारे लै आओ, गए अगां ना, जाली नहीं होने चाहिए। हाँ परसों वैसे एक ने दिता जे, हाँ मैं मतलब ये हमारे साथ लोग करते हैं। उसने, मैं जब देने गया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने जब मुझे दिया तो मैंने फ़ौरन वो फाड़ के अपने पास रख लिया। फाड़ के इस तो रखे भी ये ना सिर्फ विखाउण वास्ते भी इंज धांधली हुंदी जे, तो ये ना किया करें, ये ना किया करें, अच्छी बात नहीं है। 1000 तो तुहाडे हल चल जाएगा, सानू अगले दिन 2 लभ जाना जे। ये मैं सही कह रहा हूँ। मैं बस बंदा मालकां ते छड़ दे तो हुंदा ही कुछ नहीं मेरा ख्याल, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये इस काम को रिवाज नहीं, उरूज नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल गलत चीज़ है। धोखा बड़ी गंदी शय है। अखीर सियाने कहते जे टोया किसी वास्ते कढ़िया ही ना, वो पुत डिगना तू ही आ। तो इस वास्ते ये काम नहीं करने चाहिए। तवज्जो है मेरे अजीज़ों की और मेरे भाइयों की, तवज्जो फरमाइएगा ज़रा। तो इसलिए अगर किसी ने को मोहब्बत का इजहार करना है तो तोड़ पड़ा जाओ, कोई उत्तों सिड़ना जरूरी नहीं, कैमरे च ना भी आया तो कबूल जे। हाँ हाँ मैं तुम्हें सही दस, वो कबूल जे, टेंशन नहीं जे लेनी। बस आप ना भी फेंके तो मैं आपको तकरीर सुना दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप ध्यान फरमा लें तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इमाम अली पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, आपका जब ये काफिला वापस चल रहा है तो उसमें तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो काम करके दिखाया, सब दी अखां खलोए की हो गया है। फरमाया ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मन रजाई। ओए असी तो किसी दी रजा दे वे सी नहीं, ए यजीद ए काफिला। आखिर कौन सी इमाम हुसैन भला? इमाम हुसैन उसे अली दा बेटा है ना कि जिन्हें खब्बा हाथ पाया तो खैबर सारा हिला के आओ मारे। क्यों शाह साहब क्या समझते हैं कि कर कुछ नहीं सकते? आप बुखारी शरीफ पढ़ के देखें, समझ आ रही है। फरमाया कि जिस वक्त बंदा फराइज के बाद नवाफिल पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है ना, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपना वली जब बनाता हूं, उसके हाथ बन जाता हूं, उसकी आंखें, उसके कान, उसके पांव, उसके जितनी ताकत होती है वो मैं दे देता हूं, और जो चाहे कर लेंदा है।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो ना जरा। आपने क्या समझ रखा है? ताकत होंदियां जोर न लाया, बैठे मन रजाई ओए ओ रजा मन्नी बैठे सन, वरना ये हो ही नहीं जे सकदा। कहां बैठे हुए हैं सरकार, इस बात को समझिएगा। मैंने एक मरतबा फैसलाबाद में ही तकरीर की थी, एक कमीने ने मुझे पर्ची लिख के दी, आई आज भी है लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा लिखा। वैसे हुण मैं पर्चियां बंद कर छड़ियां, जो पिछले पता ना वो पिछले 2 महल्लियां दे विचों मैनूं कुत्ता पै गया सी, पता ही होना तुहानूं। हुण माफियां मंगदे फिरदे जे, और ड्रम भी ते नाल हो भी, असीं जी तुहाडे दर दे कुत्ते आ। मैं कहा वो तो मैनूं उस लई पता लग गया जिहले तुसीं मैनूं पै गया सी, वो तो मैनूं उस लई पता लग गया सी, लेकिन मैं अपना मुआमला अल्लाह दे सिपुर्द कर छड़िया सी। मेरा मालिक चुप कर जा, ना लेना कोई जरूरी तो नहीं ना हुंदा। समझ आ रही है? वो जिहड़ा भी होवे, समझ आई ना, जिन्हें भी चवल मारनी है। असीं अपने प्यो वास्ते तो निकले कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਕਰਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਮੈਂ 50 ਕੱਢ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਾਵਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦੀ ਅਮੀਰ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, बैठे हो ओदियां लोकां लत्तां खिंचने, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं। मैं वैसे पर्चियां शर्चियां नहीं पढ़ता, उसके बाद मैं बहुत मुहतात हो गया हूँ। वो फिर लिख भी आप लेंदे जे तो फिर पै भी आप जाते जे, तो खैर कोई ऐसी गल नहीं है। वो जलील भी फिर होए, हुण लभदे भी कितनी, हुण कहंदे ने वो माफ़ी दे दिओ। यार माफ़ी वाली गल ही कोई नहीं यार, चुप करके एक वीडियो चढ़ा दे भी मैं चवड़ मारी है, मैं माफ़ी मंगना, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। जे तो मैं कोई गल कीती है तो गल करो। बाकी जिन्हें मसलक दा काम करना है, रब ने इज्जत देनी है, जिन्हें गद्दारी करनी है उन्हें जलील होना है। अल्लाह अल्लाह ते खैर, बस मुख्तसर जही बात तजर्बा करके वेख लो। उसने पर्ची लिख दी, कहता समर साहब एक सवाल का जवाब दे, बड़ा तू अतारियां चो तकरीरां करना अजकल। मैं कहा यार मेरी जिम्मेदारी लग गई, हुण मालक उन्हें दिल मोड़ दिते लोगों के, मैं मेरे अंदर तो कोई फनकारी नहीं ना। अगनी दस फिर हजरत अली नूं तुसीं मुश्किल कुशा कहंदे हो? मैं कहा हाँ जी जी, वो तो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई नहीं की करबला च चल के, तो तेरी तो फिर करनगे ना। तवज्जो है? हाँ, तकरीर भी मेरी है तो सवाल का जवाब भी मैं ही देना है। मेरी तकरीर ते किसका सवाल होवे ते जवाब मैं देना, तुसी बाद इत्थों दे उलमा नूं तंग नहीं करना। मैं बैठा जे खड़ा होके कर सवाल मेरी तकरीर ते। समझ आ रही है? बस औकात बाद च मौलवी नाल गल करनी सी, मौलवी रात रहन नूं तैयार है, तू तकड़ा हो, टेंशन नहीं लैनी, टेंशन बाद च नहीं कां कां करनी। अजे मेरा रहिंदा जे टाइम ते सोच ला, जे दिल बनी ते खलो रवी। ते हुण मैं इस तो आख्या, पहलों मैं नहीं ये गल कीती, हुण मैं इस तो आख्या भी शाह साहब आए बैठे जे, हुण मैं इंशाल्लाह चक्की दाने पूरे पा के कलांगा। लेकिन ध्यान रखिया जे, इस तो तकरीर मेरी ते किसी का भी सवाल होवे मैं जवाब देने को तैयार हाँ। सज्जे खब्बे का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सज्जी विखा के मैं खब्बी ठोकी। गल मैनू भी सारे आउंदे जे, मैं भी 9 साल मुहद्दिस आज़म दे शहर दा पानी पीता होया, लेकिन ध्यान रखिया जी। कहंदा दे जवाब अतारिये दा। मैंने कहा सुन फिर अब जवाब तुझे देता हूँ। वो साडी पंजाबी च एक मिसाल है अपने फैसलाबाद ही, सवाल किया ना भी हजरत अली ने मुश्किल कुशाई की अपने पुत्र दी ते तेरी। मैं कहा यार गल तेरी सिटन वाली नहीं, पर 2-4 तेरे सिटन वालियां है नहीं है। तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी, इतराज करना है पाकां ते पलीता। सदके जावां तुहाडी चोप तो है। मैं कहा यार और मेरी गल सुन, वजह पता की है? तवज्जो फरमाया जे जरा, इधर इधर तवज्जो फरमाया जे। इदां दियां नूं इंज ही चुप कराउणा पैंदा जे। इदां दा एक SHO जा, ਉਹ ਇੱਕ SHO ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ। ਆਹੋ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ हजरत अली ने मुश्किल कुशाई नहीं की, तुसी बड़ा कहंदे हो याली मदद होना है। ओ मैं कहा खलो, ओ खलो, एवें तेरा साह टुटन डे है, किते मरना है, हराम होना है, कोई साडी गल भी सुन लै। मैं कहा गल सुन मेरी, असल वजह पता क्या है? मैं कहा यार तैनू जो 1400 सालों तो बाद एक नवी जनाबली शोशा चू छड्डिया। मैं कहा मैनू एक गल दस भी इमाम हुसैन दे पैदा होंदियां पता नहीं सी लग गया बिना शहीद होना है? आखे आहो। जे मैं कहा नबी पाक ने सारी हयाती कदी हाथ चुक के दुआ कीती होवे,
یا اللہ یہ دی مصیبت ٹال. آخر نہیں. تے میں کہ جدو انہوں نے نہیں کیتی پرائی برات نچن والا مراسی تو کدھروں جناب وہ کی چاہے تو چپ کہندا ہے مولوی صاحب تو پہلی واری مینوں آہو. میں کہدا کی مطلب ہے؟ سیدہ پاک نو پتا سی آخے آہو. میں کہ کدی انہاں دعا کی؟ آخے نہیں. تے میں کہ تو مولا علی پاک آخے جی انہوں نے بھی نہیں دعا کی تھی. میں کہتے تو چپ کہندا جی تسی تو میں لاجواب کرتا ہے. میں کہا کلا لاجواب نہیں تینوں وجہ اور میں بہت کچھ کرنا ہی. اصل وجہ پتہ کیا؟ ادھر دیکھیے پتہ میرے آقا کو بھی تھا, خود امام حسین کو تھا, امام حسن کو تھا, سیدہ پاک کو تھا, مولا علی کو تھا. پر چپ پتہ کیوں تھے؟ وہ چاہتے نا تو دعا کر کے ٹال سکتے تھے, کام ٹال سکتے تھے, لیکن ٹالا کیوں نہیں؟ ربا سونیا جے تیری ای رضا ہے نا تو پھر سانو توفیق دے اسی تیری رضا حاصل کر لئیے. اللہ اللہ تے خیر سمجھ آ رہی ہے؟ مقام رضا جڑا ہے نا اس تے ٹکنا کسے کسے دا کام جی. مقام رضا تے سمجھ آ رہی؟ مقام رضا تے ٹک دے ہو جڑا پہلے مقام صبر تے آوے اور جتھے صبر بھی کھلو کے تکے بھی یار ہوں میں کی کراں اوتھے رضا اللہ کہندا ہے ایتھے آ جے رتبے. اب سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ امام پاک نے فرمایا نہیں. اچھا یہ وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھنا ایک امتحان ہوندا ہے جنوں پاس کرنا ہوندا ہے. اے ساڈے بچے جے نا ادھر ویکھیا جی پنجویں پڑھدے ہون سانو پتہ لگ جائے نا بھی امتحان آ گیا تے آپاں نوں نا جوں نیڑے آਉਣਾ نا تے ٹینشن یار اے پرچے جو کتے فیل نہ ہو جائے نک نہیں رہنی. برادری جان کہنا ڈن کم اڈا بے وقوف یار میں ٹیوشناں دتیاں پڑھایا لدا پٹھا نہیں پڑھیا. شاہ صاحب ایڈمٹ حضور شاہ صاحب اے تواڈے بھتیجے نے پرچے دینے ہیں اسی تے تواڈے نوکر تے خاندانی ہیں تے فلان اے پھر بھتیجا تواڈا ہے. وہ مطلب کی ہے بھی ہن میں آ گیا سفارش لے کے اللہ دا نام جے میرا منڈا نکما بھی ہے جاہل بھی ہے بے وقوف بھی ہے اینوں پاس کرا چھڈیا جے. ہن میرا جملہ سن کے جے سمجھ آوے تے بولنا ہی ورنہ کوئی ارائی دی گل نہیں ہے. فرمایا امام حسین دے پیچھے پتہ کیوں نہیں گئے؟ اس واسطے پیچھے ترلے او کردا ہے جنہاں دا بچہ نکما ہوے جنہاں دا حسین ورگا ہوے نا او پیچھے چل کے سفارشاں نہیں جے کر دے. اوے او کہندے نے امتحان واسطے تیاری اسی کروا چھڈیے. زباناں چسائیاں کے پیاس برداشت کرے سر سجدے چ رکھ کے اوتے بٹھایا کہ نماز پڑھ کے وکھاوے اپنے کندھیاں تے بٹھایا کہ اوتھے حسین ٹک کے وکھاوے. فرمایا تیاری اسی کروا چھڈیے پاس ہن حسین نے ہو کے وکھا چھڈنا. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ٹائم بتا کتنا ٹائم ہو گیا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سوال کا جواب آ گیا ہے؟ ہاں جی گرامی قدر حضرات یہ ہے اصل بات. لوگ اس کو الٹی طرف لے کے چل پڑتے ہیں. نہیں, امام علی پاک امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا امتحان تھا اور امتحان کی تیاری کروا کے بھیجی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر سوال آیا ہے علی اکبر چاہیے فرما حل, علی اصغر حل, اون محمد حل, اچھا پانی نہیں فرما حل, روٹی نہیں فرما حل, حسین پاک تو اڈی بھی شہادت چاہیے فرما حل. شاہ جی جیڑا سوال آیا ہے نا مال کا حل کیتا جی رزلٹ اوتھے ہی آ گیا ہے. نیزے تے چڑھ کے بولیا بھی میرا حسین ہی ہے بس. کوئی اور بولیا تے ساڈے نال گل کرو. ہائے 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 نیزے سے چڑھ کے پھر بولیا بھی میرا حسین ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محتاط تو محتاط ترین جملہ ہے. بولو تو صحیح نا. گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. رزلٹ اوتھے ہی آ گیا اور یزید فارغ اور امام پاک دا جدو اے سر اقدس نیزے تے رکھیا نا تے نیزے تے رکھ کے تے آپو جان اونچا کر کے ٹر پے. میں کہو ای دے وچ بھی ایک راز ہے جی. یہ سنو تو سنا لواں. اللہ اکبر. یہ دی نا ایک بیک گراؤنڈ ہے جے تسی چاہو تو میں تھوڑا جا وہ بھی تانوں سنا لواں تاکہ لطف وج جائے تہاڈا. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آپ چلا کرتے تھے. توجہ نہیں فرما رہے. سجے کھبے تہاڈی نا بے چینی نہیں پئی مکدی. سجے کھبے ویکھنا بند کرو میرے ال ویکھو تسی.
اللہ اکبر. اب جب بچے کو بندہ کندھوں پہ بٹھاتا ہے اور بچہ بھی چھوٹا ہو, اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 6 سے 7 سال کے قریب عمریں تھی جب حضور نے پردہ فرمایا, یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں جو میں سنا رہا ہوں. 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر ہے اور حضور کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. جدو ایڈا چھوٹا بچہ کندھیاں تے بوے نا, 2 گلاں پکیاں ہوندیاں جے. بندہ بچے نو کہندا کہ میرے سر نو قابو کر کے بہیں, کتے تو ڈگ نہ پویں, تے تھلیاں ہوندیاں نا ایتھوں پلڑیاں پھڑ کے بہندا ہے. نہیں توجہ فرمائی, اگر نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو. اچھا تسی یہ صرف ایک واقعہ سبحان اللہ حضور دے موڑ سبحان نہیں ہو میرا چان آ ہن اے دا وچوں بادام پن کے نا وچوں تانوں مغز کڈ کے وکھاواں. سمجھ آئی نا جی؟ جویں تسی چپ بیٹھے ہو دل تے ہے بھی ایتھے کو فاتحہ خانی کر جاواں جو صاحب تہاڈا بنیا بیٹھا ہے, لیکن جاگ لو سرکار جاگ لو, یہ پاکاں دی شان پہ بیان ہوندی ہے. لیکن ایس چیز نو سمجھا جے, یہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ موڑیاں تے بٹھا کے تے حضور پاک لے گئے تے بس, نہ 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 نہ. یہ مینوں لگدا ہے کوئی نانے نواسے دیاں آپس دے وچ کو گلاں پیاں ہوندیاں جے. مینوں شاید یہ پیا لگدا جے. تسی آکھو گے پھر تینوں کی سمجھ آئی ہے طاری صاحب کو, سانوں بھی دس. میں کہ سن, جدو امام پاک بیٹھے تے سر اقدس نو پڑھیا کہ بالکل میرے آقا کریم تے امام شریف تو بغیر نہیں رہندے. آخے گال تا ٹھیک, تے کی پڑھیا امامہ تے نبی پاک نے پنڈلیاں. میں کہتے جو مینوں سمجھ آئیے نا, اے صوفیانہ نکتہ جے. کیڑا نکتہ جے؟ سٹیج تو آخری بندے تائیں ذرا سجے کھبے ویکھ لے جے کینوں سمجھ آیا تے کینوں نہیں آیا. تے اے آپس گل ہوندی پئی جے. امام پاک اوتھے بیٹھے تے پگڑی پاک نو پھڑ کے گویا کہ صوفیانہ زبان دے وچ کہندے پے نے وے نانا جی جے موڑیاں تے بٹھا کے نہ اونچا کیتا جے نا انیاں شاناں دتیاں جے تے تہاڈی میں پگ نو کدی تھلے نہ آن دیاں گا, کدی داغدار نہ ہون دیاں گا. صدقے بھائی صدقے صدقے. سمجھ آئی؟ تے میرے نبی نے جو جواب دیتا, فرمایا میں پھر تیریاں لتاں نو پھڑ لیا تے میں تینوں جے ڈولن دے گیا تے گل ہوئی نا. ہائے 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 ہائے. پھر لجپال حسین نے اپنا کم کر کے وکھا چھڑیا تے میرے مصطفیٰ نے اپنا کم کر کے وکھا چھڑیا. سمجھ آئی؟ آج یہ بچلا مغز ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت امام. کیا سمجھا کیا ہے لوگوں نے؟ نیزے کے اوپر سر اقدس. راستے میں لوگ پوچھتے ہیں کون ہے؟ جب قافلہ واپس جا رہا ہے تو بدبخت دنیا کے طالب و کتے یزیدی وہ پتہ کیا کہتے ہیں, اور یہ باغی نے اگیوں ایک عیسائی وہ پادری سی, انہیں جدو ویکھیا انہیں آخیا کون نے؟ کہندا باغی. انہیں ایک جملہ بولیا, میں مٹھا جا بولاں گا, جملے دا وزن ہوئے تو بول چھڑیا جی, اللہ جنوں سمجھ دے چھڑے. انہیں کہا کون نے؟ آخے باغی. کہندا باغی ایڈے سونے تے نہیں ہوندے. بس اللہ اللہ تے خیر آئی تانوں سمجھانا. انہیں کہا نہ 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 باغی ایڈے سونے کو نہیں جی ہوندے, اے تانوں روڑا کو ہو رہے. وہ اگے دند کڈن لا پے, لے جی کیڑی گل. انہیں کہا کیڑی گل ہوئی؟ میں ٹھیک ہے تہاڈا جے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا بابا کچھ تے جاننا میں. رات وہاں رکے. انہیں آخیا یار ہے سر اقدس تو مینوں دے دیو. امام حسین دے سر اقدس جو نا نور دی ایک لاٹ پئی ہوندی سی, لے لیا تے ساری رات لے کے بیٹھا رہا. تے تہجد تو پہلو فرماؤندے نے, پھر مینوں کسی نے آکھیا بھئی حسین دے سر دی تو عزت کیتی ہے تے ہن تو جنت چ نہ جاویں. اے کیویں ہو سکدا ہے؟ پڑھ کلمہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں پیسے دیتے, راہ چل کے کھولے. پہلو پیسے سن, راہ چ ٹھکریاں بن گئیاں, اور انہاں دے بھی اوتے لکھیا سی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کسے بھول چ نہ رہیا جے, بھول چ نہ رہیا, گمان بھی نہ کریا جے. سمجھ آئی کہ ظالم چھوڑ جان گے؟ نہ 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 نہ, رڑا کڈ کے رکھ دیاں گے. اور ویکھ لو 3 سال نہیں ٹپے. یقین کرو جڑا یزیدی مزاج تے چل جائے نا, حکومت 3 سال ہی کڈدا جے. اج ویکھ لو تسی. ہاں آ جڑا تہاڈا حکمران رولدا پھردا 3 سال ہی کڈے جے. بڑا شوق سی اینوں تحریک والے نوں دبن دا. میں کہ ہن چانن ہو گئی ائی راجی ہاں. مٹھے بولو کتے کو سننا نہ لگے. بیٹھے رہا جے. اس واسطے یہ باتیں سمجھا کریں آپ حضرات. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے, بہت لمبا ہو جائے گا جی. چلو شاہ صاحب دا آرڈر ہے تے اے لوہے دا گارڈر ہے. یہ تو میں نے ہن سنانا پائے گا نا جی. اللہ اکبر. بات بہت لمبی ہو جائے گی. دیکھیے جو سنی ہے نا, سنی اس کی خوش نصیبی یہ ہے, نہ انا جے نہ کانا جے.
ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਟੀਰਾ सही ना यार है, क्यों जी? क्या जी? हाँ जी, वो तो फिर जाहिर सी बात है। अब बैठे हो तो ये जो टीरे होते हैं ना, टीरे, ये टीरे काम खराब कर दे जे। ये पंजाबी टीरा कहते जे, वैसे काना कहते जे। मैं उसकी तशरीह करता पिया। और जिमें डंगर नूं मवेशी कहते जे, तो मतलब कोई पढ़े लिखे लफज होंगे जी, कुछ उदा होंगे जी। फिर अपनी अपनी एक वंड होंगी है ना जी, ठीक है। जिदा वाले साहब नूं बसा औकात मां दा खसम भी कह छड़दे जे। वो एक बेअदबी का जुमला होंदा, एक अदब वाला जुमला होंदा, एक मुहब्बत वाला होंदा, एक जल्दी समझ आने वाला होंदा। वो एक जुमले होंदे जे। लेकिन ध्यान करिया जे, मैं गल करदा पिया जिहड़ा काना होंदा, जिन्हों आपां टीरा कहने आ, ये एक पासा वेख के ते दूए पासे दा काम खराब कर छड़दे जे। और इंजदा करदे जे बेड़ा गर्क अपना भी कर लैंदे। इधर देख, सुन्नी होंदा जिहदियां अखां खुलियां ने। अखां खुलियां दा फायदा की होंदा? एक अख नाल सहाबा नूं वेखदा जे, दूसरी दे नाल अहले बैत नूं भी वेख लैंदा। असला फायदा होंदा जी। हुण दोनों अखां, मैं तो गुजर गया सी, लेकिन शाह साहब ने मेरा वो की कहते ने रुख ही मोड़ दिता, तो मैं वो तुहानूं सुना देवां। देखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कंधे मुबारक ते इमाम हुसैन पाक बैठे, हज़रत अली पाक भी बैठे। बड़े नसीबां दी बात है, इस तो वड्डे क्या नसीब के हुजूर दे मोढियां ते सुन्नी जदों बयान करदा सी ना, चौड़ा करके बयान करदा ते खुल के बयान करदा है। लेकिन सुन्नी टीरा नहीं है, अन्ना नहीं है, काना नहीं है। की मतलब है? मैं क्या, जेड़ा नबी दे मोढियां ते बवे असी ओनू भी मनने आ, ते जे सिद्दीक दे मोढियां ते नबी आप बवे असी ओनू भी मनने आ। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? तो इस वास्ते इस बात को भी समझा जाए, और ये आले सुन्नत के स्टेजों पर होना भी चाहिए, ताकि हर किस्म का मियार खुल के आपके सामने आ जाए, बात कहीं दूर न चली जाए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, आपका ये काफिला चलते चलते जब यजीद के दरबार में पहुंचा, उन्हें ना, ये अगर तारीख पढ़ी जाए ना, पहली तो गल है तारीख आलिम बंदे तो इलावा किसी को समझ आ ही नहीं सकती। जिन्हें आलिम बंदे तो कई आलिम फिसले फिरदे ने, तुसा कित्थे फिरदे हो चन्न? समझ आ रही है? तो इस वास्ते हम उस तारीख को मानते हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। बाकी रत्बो याबिस है, हम उसको साइड पे कर देते हैं। ओ बैठे हो यजीद के दरबार में। यजीद ने पहले तो अपना शहर सजवाया, अच्छे खाने बनवाए। समझ आई ना? जब उन्हें वेख्या कि गेम किते पलट ना जाए, नाल ही उन्हें आख्या इन्होंने चंगा नहीं किया, इन्होंने इमाम हुसैन नूं शहीद कर छड़िया, और मैं उत्थे हुंदा तो मैं काम को नहीं सी होण देना। आ गल बयान करके अज दी कई यजीद दे बच्चे, नाराज नहीं होना आपने, बड़ी यजीद की सैड लेंदे जे। देखिया यजीद ने तो आ गल की सी, तुसीं मौलवी सुणाउंदे ही नहीं। ओ यार वो तो राजी नहीं सी। मैं क्या अच्छा, मैं क्या, मैनू ना चंद दिन पहले हाजी इमरान साहब वो दावत इस्लामी के वड्डे निगरान ने ना, उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल की, कहते यार जेड़ा यजीद दियां एवं वकालतां करे ना, तुसां ना टेंशन नहीं लैनी। उन्होंने कहना भी जे मां दा दुध पीता ही ना चौक दे विच आ, ते आपां करने आ दुआ, तू कर भी या अल्लाह मैनू यजीद दे नाल रख, ते मैं करना या अल्लाह मैनू हुसैन दे नाल रख, दुआ कर। कहते लो जी, दो जुमलियां दे विच ही ओहदा पता लग जाए, जे कदी दुआ कर जाए तो गल है, ते असीं खुश होके करांगे। ये जेड़े यजीद दे वकील ने ना, यजीद दे अज निक्के निक्के बच्चे जमूरे, तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप, ये अज भी यजीद नूं बचाउण दी कोशिश करदे। इदां जिवें टो चैन पा के बंदा ट्रक नहीं खिचदा हुंदा, किस तरह इधर आ जाए। मैं क्या, यजीद नूं खिचदे आ तुसीं आप भी जन्नम च जा पैना जी, बंदे दे पुत्तर बन जाओ। तुहानूं नबी पाक दे कंधियां ते बहण वाला हुसैन नहीं दिसिया? इस बात को समझण दी कोशिश करो, समझण दी कोशिश करो। यजीद ओदी कई तरफदार अज भी, असीं ये पाकिस्तान दी सड़कां ते नारे वेख के हजरत अमीर यजीद रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह, ये असीं नारे सुने जे, और एक तो एक वध के मनहूस, जिवें कमाद दे बाहरले बाहर आए हुंदे जे। समझ आ रही है? एडे मनहूस शक्लां। सुनियो, तुसीं भावें अमल च कमजोर हो, पर तुहाडे जिहड़े अकीदे दा नूर है तुहाडे मत्थे तो वाज़े हुंदा जी। समझ आ रही है मेरी बात दी? लेकिन इस बात को ध्यान दे नाल सुनिया जे, यजीद दी को बनता है तुहाडे चों कोई यजीद दा वकील? दसो बनता है? असी हुसैन दे नौकर, असी हुसैन पाक दे नौकर, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर चल, जो मर्जी हो जाए। समझ आ रही है? ए हुण मेरी अगली गल भी सुनिया जे। गिरामी कदर हज़रात, ये यजीद ने जदों पैंतरा बदलिया ना, नाल ही उन्हें गुस्ताखी भी की, चूंकि उहदे अंदर दा बुग़्ज़ जिहड़ा सी ना, उलमा ने दा जवाब पता की दिता है भी जिहड़ा यजीद नूं क्लीन चिट दिंदा ना, उन्होंने चाहिदा है कि उसूल ते गल करे। यजीद नूं चाहिदा सी भी अगर ये राजी नहीं ना, तो जिन्ने कातिल सन सारे नूं कतल करवा छड़दा, सारे नूं सज़ा दिंदा, किसी नूं कोई सज़ा नहीं दित्ती। ये तो राजी सी ढिड्डों, ये तो सिर्फ उत्तों उत्तों होंदा है ना भी इधरों यार रसूल वालियां ते बंदा
ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੈਲ ਫੈਂਕ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੱਠੇ ਬੋਲੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਆ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਦਦਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੇਮ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਖੁਤਬਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਜੇ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਖਾਲੀ, ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ FGRF ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਸ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਘੱਲ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 500 ਘਰ ਹੋਰ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਬਸ ਔਕਾਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬੇਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਰਾਡਵਾ, ਨਾ ਤਿੱਤਰ, ਨਾ ਬਟੇਰੇ, ਨਾ ਕੁੱਤੇ, ਨਾ ਘੋੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ, ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਬਣਾਏ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਬਣਾਏ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰੂਜ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜਮਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ 2000 ਦਾ ਮਜਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਅਲ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਜਾਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ, ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ, ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾਈ ਗਰੁੱਪ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ? ਲਓ ਜੀ, ਆ ਉੱਥੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ TV ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਨਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਫਾਦ, ਉਹ ਜੀਓ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਹੁਣ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖਨਜ਼ੀਰਾ? ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਹੁਣ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾੜੀਆਂ ਹੋਈ 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 ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਹੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਨਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਉਲਮਾ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡ 2 ਕਰੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਅਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ 50-50 ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋं को मौलवी ना बनाएंगे, खाएंगे कैसे? ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੌਣ? ਔਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਖਾਏਂਗੇ ਕਹਾਂ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਡੈ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਚ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ?
گل کتے دور نہ ٹر جائے، مدنی چینل ویکھی رکھا جے، دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے، اس تو علاوہ ہر سنی تنظیم جڑے صحیح العقائد لوکاں دے نال تعلق ہے وہ ساڈے نے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کریم سب نو عروج بخشے۔ آؤ ذرا آخری بات آپ دی خدمت عرض کراں۔ حضرت امام زین العابدین پاک آپ نے خطاب شروع فرمایا، ہن خطاب کرے امام زین العابدین بیٹا ہوئے امام حسین دا، کیا خطاب دے وچ فصاحت و بلاغت ہوئے گی؟ اے جنہ علم فصاحت بلاغت نکتے سب انہاں دے گھر دی لونڈیاں جے، کسے پول چ نہ رہا جے، یہ سب سیداں دے گھر دا جے، میں بالکل مبالغہ نہیں جے کر رہا۔ آپ نے جدو خطاب شروع کیتا تے حالت دسی نا بھی اصل مسئلہ کی سی، لوگ تو سوچی پہ کہ اچھا انج صد کے خط لکھ کے راج پیاسا مار چڑھیا، یار ہے تے نہیں، نال ہی انہیں کیا اذان پڑھو کتے گیم نہ کھل جائے، یا اپنی فوج نو کہندا جلدی جلدی جناب اتنا کھڑے ہو جاؤ کتے ہلچل نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے میڈیا ٹریک تے انج ہوندا ہی نہیں سی بھی پتہ لگے لائیو چلدا پیا کی ہوندا پیا تے رولا پی جائے، ہر شے کٹ لیندے سن نا، انہیں جناب ہر شے اتھے ہی کٹ لئی تے کہندا جی اذان شروع ہو گئی۔ امام زین العابدین ایک ٹھنڈا سا پریا بھی ظالماں تیرے اندر اتنی جرت بھی نہیں کہ ساڈی تقریر سن سکیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تے جدو آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے آپ نہ تڑپ اٹھے تے آپ نے ایک جملہ بولے، آپ نے فرمایا یزیدہ گل سن، تو تے ساریاں نو شہید کرا چھڑیا ہے لیکن ویکھ لا پھر بھی دربار تیرا ہے تے نام میرے نانے دا ہی گونجی جاندا ہے، دیکھ لا نام میرے نانے دا ہی چلدا کی کر لے کی بگاڑیا کیو، مر نہیں گیا تو، تیرے واسطے موت نہیں جیدی تو نسل مکا چھڑی آج نہ ہودا لیندا پیا، قیامت تک واسطے تیرا نام کوئی نہیں لے گا، یا ساڈا لے گا یا ساڈے نانکے آندا لے گا۔ یہ تھی شان اقدس حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی، اور آپ نے اس طرح کر کے ان کی غیرت کو جگایا۔ اب یہ بہت بات ہے لیکن میری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ایک پیغام دے دوں۔ ایک بعض علماء لکھیا 6 مہینے، بعض نے لکھیا 40 دنوں ایک قافلہ واپس کربلا تو مدینہ پہنچیا سی، ٹھیک ہے، بعض 6 مہینے لکھنے، بعض 40 دن، اور فرماندے نے یہ جڑے 40 دن سننا یہ توجہ کرو تا انہاں 40 دنوں دے وچ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس قافلے دی سربراہی فرما رہی ہیں سن، جڑا مختصر قافلہ سی، اور پتہ کس طرح لے کے گئیاں، نہ بے پردگی کیتی نہ واویلا کیتا ہے، صبر کیتا ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اکھاں انہاں دیاں نم نہ ہون جنہاں سارا کچھ ویکھیا ہے لیکن بے صبری نہیں کیتی انہاں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی بات جڑی خاص کرن لگے آجے، توجہ میرے حال، حضرت سیدہ پاک دی سیرت پڑھ کے ویکھو، یہ جڑے 40 دن سن اور باقی انہاں دی زندگی بالخصوص 40 دن 5 نمازاں تے بڑی دور دی گل ہے، آپ نے تہجد دی نماز بھی نہیں سی چھڑی۔ اج میریاں ماما پینا واسطے بھی یہ سبق جے، میریاں ماما پینا واسطے گھر دے وچ قرآن پڑھیا کرو، یقین کرو ناراض نہ ہویا جے کوئی تلخ گلاں نکل جاندیاں جے، ساڈیاں کئیاں گھراں دے وچ قرآن کپڑیاں والی الماری دے اوتے پیا ہوندا تے جڑی مٹی جمی ہوندی جے، کئی واری چھابیاں وچ پا کے پیٹیاں دے اوتے رکھیا ہوندا جے، شاید کسی گھر دے وچ ایک بہترین الماری ہوے باکس جہدے وچ قرآن شریف تشریف فرما ہوے، نہیں تے ساڈیاں جُتیاں دے ڈبے وکھرے، چوڑیاں والے وکھرے، اور ڈینٹنگ پینٹنگ دے سامان دے وکھرے، پلاس رکھن والے ڈبے وکھرے نہیں ہے، تے قرآن دا باکس نہیں ہے ساڈے گھر۔ اے جننے بیٹھے ہو نا آج میری طرف ہوئے نسخہ لے جاؤ، سویرے اٹھ کے اپنے گھر خوبصورت باکس بنا کے نا کمرے چلا دے جہدے وچ رب دا قرآن تشریف فرما ہو۔ آج جس قرآن دی عزت کر لے، قسم رب دی تو قبر چ جائیں گا قرآن تیری عزت کرے گا، اور یہ عزت بھی کرنی جی۔ کیا میں یہ نہیں کہندا وعدہ کرو، نیت کر دے ہو کہ اسی قرآن دا باکس ایک اچھا جہا بنوا کے رکھاں گے، اور کاش کہ ساڈے گھر دے وچ ایک کمرہ خاص ہو جائے جہدے وچ تسبیحاں پئیاں ہون، قرآن پیا ہوے، جائے نمازاں وچھیاں ہون، سسی گھر چ نماز پڑھنی اوتھے، مرد تے مسجد پڑھ سکدا، عورت نہیں پڑھ سکدی، فتنے دا خوف ہے، اس واسطے وہ گھر چ پڑھن۔ یہ نام علماء دی زبان دے وچ ہے مسجد بیت، یہ مطلب ہوندا گھر دی مسیت، اور اسے واسطے مالکاں فرمایا سی کہ اپنے گھر نو قبرستان نہ بنایا جے۔ تے پوچھا کہ دا مطلب کی ہے؟ شاری نے حدیث لکھ دینے دا مطلب ہے بھی جے گھر سجدہ نہ ہوئے رب دی بارگاہ چ وہ قبرستان سامنے بلا حائل سامنے قبر ہوئے تے اوتھے بندہ سجدہ نہیں کر سکدا، ہاں کندھ کند حاجت کر سکدا جے، سمجھ آئی نا؟ تے جڑے گھر سجدہ نہیں ہوندا وہ پھر قبرستان ہی ہے نا، ایتھے کردے ہی کوئی نہیں، ایڈے مردے نے جتھے سجدہ جاوے ہو، سمجھ آ رہی جے؟ اس واسطے مہربانی فرماؤ تے اپنے گھراں دے وچ اے پیغام لے کے جاؤ۔ اللہ کریم تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے، آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔